الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan yang 7. Malam ini kita masuk materi baru, di mana minggu lalu materi kita tentang Hujrat Fatimah, kamarnya Fatimah yang berantakan, disuruh ibunya untuk membersihkannya. Itu materi kita minggu lalu. Malam ini materinya Sa'idun Ya'malu Syaya. Ukhtu Nur Fadila mungkin awalan, Ukhtu Nur Hadirah, Nah, Ustaz. baca judulnya, Sa'idun ya'malu syaya. artikan ya, Sa'id, Sa'id melakukan, Sa'id membuat membuat teh. membuat teh. Said membuat teh, itu judulnya. So kata baru, Maza taf'alu, apa yang kamu lakukan? apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? A'malu syaya. Saya membuat teh. Nah, buat teh. Fi'il apa tuh? A'malu. Malu fi'il mudhari. Tuh, saya sedang membuat teh. Al-ibriqu. Teko air. Teko. Al-ibrik, teko air. Al-ibrik, ceret, teko air. Kemudian, Arifu. Rak, Ustaz. roknya fathah. Arafu. Araf. Artinya rak. Rak. Rak yang menggantung. Rak. Rak. Al-finjanu. Al-finjan, cangkir. Cengkir. Cangkir. Gelas. Ad-duju. Ad-durju. Durju, laci. Durju. As-sukaru. Gula. Gula. Kita dapat ini di L1 ya. Nah, Ustaz. Gula. Al-khizanatu. Lemari. Nah, minggu lalu ada kan? Ya kan? Nah, Ustaz. Al-khizanah. Kemarin tuh minggu lalu. Ini. Da'il malabisa fil Khizanati. khizanah. Mari, khizanah. Ya ulang. Mada. Maza taf'alu. Apa yang kamu kerjakan? A'malu syaya. Saya membuat teh. Al-ibriku. Teko air. Ar-arrafu. Rak. Hmm, Al-finjanu. Cangkir. bagus. Ad-durju. Laci. As-sukar. Gula. Hmm. Al-khizanatu. Lemari. Nah, hafalkan, usahakan hafalkan ya. Insya Allah, Ustaz. Itu modal untuk bercakap-cakap. Modal kita untuk berbincang-bincang, hafal kosakatanya. Al-hiwar, Al-hiwar. um, Al-ummu. Ummu. Al-um. Aina anta ya Sa'idu? Di di mana mana kamu? di mana kamu wahai Sa'id? Sa'id, Sa'id, ana fil matbakhi. Saya di dapur. um, Al-um. Maza taf'alu?
Apa yang kamu lakukan? Hmm. Said. A'malu syaya ya ummi. Saya membuat teh, wahai ibuku. Saya sedang membuat teh. Saya sedang membuat teh, wahai ibuku. Said. Said. Hal fil ibriki ma. Hal fil ibriki ma'un. Ma'un. Apakah Apakah di dalam apakah di dalam teko air? ada itu? Oh, apakah di dalam teko air ada air? Itu Ustaz. Apakah dalam teko ada air? Halo, Naam, fil ibriki ma'un. Iya, di dalam teko ada air. Said, Said. aina syayu ya ummi? Di mana teh, wahai ibu? Hmm. Al asyayu ala rofi. Teh di atas rak. Hmm. Said, Said. wa ainal finjanu ya ummi? Dan di mana cangkir, wahai ibuku? Al Hmm. al finjanu fid durji. Cangkir di dalam laci. Hmm. Wa aina sukkaru ya ummi? Dan di mana gula, wahai ibu? Al-um, as-sukkaru hunaka fil khizanati. Gula di sana, di dalam lemari. Al-um, hayya ya Said. Al-ma'u yagli. Cepat, Kemari, wahai Said. cepat, Segera. segera, wahai Said. Air, Sudah air sudah mendidih. mendidih. Ya beli. Saidun. Said, halan ya ummi. Asyayu jahizun. Tafaddoli. Halan. Siap, Siap, wahai ibu. siap, wahai ibu. Assalamualaikum Ustaz. Tehnya, apa ya, Ustaz? Tehnya sudah jahiz. Sudah jadi, Pak. Tehnya sudah jadi. Halan ya ummi asyayu jahiz. Tafadholi. Siap, wahai ibu. Tehnya sudah jadi. Silahkan. Hmm. Sudah siap. Sudah siap diminum. Sudah jadi. Silahkan. Halan siap. Jahiz sudah jadi. Siap diminum. Bagus, Kak Nur. Baca ulang tanpa diartikan biar hafal. Nah, Ustaz. Judulnya Sa'idun. Saidun, Saidun ya malusyaya. Al-Hiwar. Gambar. Al-um. Aina anta ya Said? Said, ana fil matbaghi. Al-um, maza taf'alu? Said, a'malu syaya ya ummi. Hal fil ibriki ma'un? Al-um, na'am, fil ibriki ma'un. Said, aina syayu ya ummi? Al-um, asyayu ala rafi. Said, wa aina al-finjanu ya ummi? Al-um, al-finjanu fid durji. Said, wa aina sukkaru ya ummi? Al-um, as-sukkaru hunaka fil khizanati. Al-um, Nah, hayya ya Said, al-ma'u yaghli. Said, halan ya ummi, asyayu jahir, tafaddoli. jahiz. Oh, Jahiz. asyayu jahiz. Nah, syukuran Tafaddol. Ukhtan bagus. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Nah, ini kita praktikkan langsung dan latihannya. Insya Allah. Ummu Zainab. Bisa Ummu Zainab. Naam Ustaz. Anak al-um. Ummu Zainab. Sa'idun. Naam Ustaz. Aina anta ya Sa'id? Ana fil matbakhi. Mada taf'alu? A'malu syaya ya ummi. Ha? Masih Ah, itu. naam Ustaz. Hal fil ibriqi ma'un? Naam, fil ibriqi ma'un. Aina syayu ya ummi? Asyayu ala raffi. Wa aina al-finjanu ya ummi? Al-finjanu fi durji. Wa aina sukkaru?
وأين السكر يا أمي؟ السكر هناك في الخزانة. هيا يا سعيد، الماء يغلي. حالا يا أمي، الشاي جاهز، تفضلي. gantian biar hafal. Umu نعم Zainab, أستاذ. أين أنت يا سعيد؟ أنا في المطبخ ماذا تفعل؟ أعمل الشاي يا أمي. هل في الإبريق ماء؟ نعم، في الإبريق ماء. أين الشاي يا أمي؟ الشاي على الرف. وأين الفنجان يا أمي؟ الفنجان في الدرج. وأين السكر يا أمي؟ السكر هناك في الخزانة. السكر يا أمي، السكر. السكر هناك في الخزانة. Masih. هيا يا سعيد، الماء يغلي. حالا يا أمي، الشاي جاهز، تفضلي. شكرا زينب، عفوا. hafal ya. إن شاء الله أستاذ، جزاك الله خير أستاذ. Baik. Umu Aisyah Anwar, mungkin Hadir Ustadz. dengan Umu Salamah. نعم أستاذ. Umu Aisyah Al-Um. Aina anta ya Sa'id? أنا في المطبخ Mada taf'alu? أعمل الشاي يا أمي. هل في الإبريق ماء؟ Naam, fil ibriki ma'un. أين الشاي يا أمي؟ Asyayu ala raffi. وأين فنجان يا أمي؟ Al-finjanu fid durji. وأين السكر يا أمي؟ As-sukkaru hunaka fil khizanati. Nah, Hayya ya Sa'id. Al-ma'u yagli. حالا يا أمي، الشاي جاهز، تفضلي. kemudian Musalamah Al-Um. أين أنت يا سعيد؟ Ana fil matbahi. ماذا تفعل؟ A'mal asyaya ya ummi. Hal fil Ahmad ibrik. Amalu A'malash A'malu syaya ya ummi. Hal fil ibriqi ma'un? نعم، في الإبريق ماء. Aina syayu ya ummi? الشاي على الرف. Asya'u Asya'u الشاي على الرف. Wa aina al-finjanu ya ummi? الفنجان في الدرج. Wa aina sukaru ya ummi? السكر هناك في الخزانة. هيا يا سعيد، الماء يغلي. Halan ya ummi. Asyayu jahizun. Tafaddali. Umu Salamah. Aina نعم، syayu? الشاي على الرف. Tehnya berada di Di atas atas rak. rak. Jumlah ismiyah asyai mubtada ala rafi jar majrur sebagai Khobar. kabarnya. Umu Aisyah. Aina al-kuratu? Al-quratu alal midrabi ya Ustaz. Nah, Bintro udah pernah dapat ya? Pernah kayak raket, raket kan? Nah, saham paket. Umu Salamah.
Mushaf. أين النظارة؟ An-nazaratu fid durji. على bukan. على Oh iya, an-nazaratu ala durji. Itu gambar Itu apa tuh? ini tas ya, Bukan Ustaz? dulu. Tas. Kaki Oh, zaman dahulu. apalagi sih itu berarti. Ustaz? Iya, agak Tas. ini, Tas agak jadul ya. tas yang mirip koper itu ya, Ustadz ya. Jadi An-nazaratu mirip-mirip. ala. Oh ya, ada an-nazaratu ala haqibati. Nah, Maisha. Aina al-ibriqu? Al-ibriku alat apa ini kotak ya? Hmm. Al-ibriku alal ulbati. Sekitar Aisyah Musalamah Barakallahu. Apa nih Ustaz? Jazakallah khairan. Mu Aisyah Jakarta mungkin. Aisyah juga Nah, Ustaz. berdua dengan Ummu Hamriana. Hadir Ustaz. Mu Aisyah al-Um. Nah, ada Ustaz. Fadhal. Aina anta ya Sa'idu? Ana fil matbakhi. Mada taf'alu? A'malu syaya ya ummi. Ah, Masih hal, Ummu hal, Hamriana. naam, hal fil ibriq ma'un. Na'am fil ibriqi ma'un. Aina syayu ya ummi. As-sayu 'ala ar-raf'i. Wa aina al-finjanu ya ummi. Al-finjanu fid durji. Wa aina sukkaru ya ummi. As-sukkaru hunaka fil khizanah. Hayya ya Sa'idu. Al-ma'u yaqli. Halan ya ummi. Asyayu jahiz. Tafaddali. Gantian Ummu Hamriana al-Um. Aina anta ya sa'idun. Ana fil Enggak, matbakh. enggak ditanwin. Ah, Ada Aina ya. anta ya sa'idu. Ana fil matbakhi. Mada taf'alu. A'malu say A'malu sayya ya ummi. Hal fil ibriqi ma'un. Na'am fil ibriqi ma'un. Aina sayu ya ummi? Asyayu ala rafi. Wa ina wa ina finjanu ya ummi? Al-finjanu fid durji. Wa ina sukkaru ya ummi? Nanya dulu ya. Ya. As-sukkaru hunaka fil hizanati. Hayya ya Sa'id, al-ma'u yagli. Nah, Halan ya ummi. As-sayu jahizah. Jahiz. Asya As-sayu itu. jahiz. As-sayu jahiz. Tafaddali. Nah, asli mubtada'um. Jahizun khabarnya. Jahiz. As-sayu jahizun ya Ustaz. Jahizun. Nakira. Ummu Aisyah. Aina syayu? Aina sayu? As-sayu ala rafi. Raf apa tuh? Raf. Rafi ra. Ra ya. Raf. Jamaknya rufuf. 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 Muhamriana. Aina al-kuratu? Aina al-quratu. Di mana bola itu? Al-kuratu Al-quratu adal ala al-maktabi. midrabi. Ah, Alal ala al-midrabi. alal midrabi. Aisyah. Aina an-nazaratu? An-nadaratu ala al-haqibati. Ummu Hamriana. Aina al-ibriqu? Al-ibriku ala rafi. Ini apa? Ala rafi. Bisa juga raf atau sunduk.
di atas kotak atau alal maktab di atas meja. Gambarnya nggak jelas. Syukran. Abu Hamriana bagus. Abu Aisyah juga. Barakallahu. Baik, barakallahu Ustaz. Ummu Fitri mungkin ya. Hadir Ustaz. Fitri berdua dengan Ummu Turimah. Mungkin Hadir Ustaz. Ummu Fitri al-Um. Nah, Ustaz. Bismillah. Aina anta ya Saidu? Ana fil matbakhi. Bagus. Maza maza tab maza tab'alu? A'mal syaya ya ummi. Hal fil ibriki ma'un? Na'am fil ibriqi ma'un. Aina sayu? Bukan. Ada masih Ummu Turimah. Aina syayu ya ummi. As-sayu ala rafi. Wa ainal finjanu ya ummi. Al-finjanu fid durji. Wa aina sukkaru ya ummi. As-sukaru hunaka fil hizanati. Hayya ya Said. Al-ma'u yagli. Halan ya ummi. Asyayu jahizun. Tafaddali. Kemudian Ummu Turimah al-Um. Aina anta ya Sa'idu? Ana fil matbahi. Mada taf'alu? A'malu saya ya ummi. Masih Hmm? Ummu Fitri. Ummu Fitri masih. Bukan saya Ustaz, karena tadi saya yang pertama. Al-ummi tadi ummu turima. Sini tuh bawahnya lagi lanjutan. Keluarnya tuh. Bertanya. Masih Bertanya. Sa'idu? Oh, hal fil ibriki ma'un? Nah, bagus. Naam fil ibriki ma'un. Aina sayu ya ummi? Asyayu ala raffi. Wa ainal finjanu ya ummi? Al finjanu fid durji. Wa aina sukaru ya ummi? As-sukaru hunaka fil khizanati. Bagus. Haya ya Sa'idu. Al-ma'u yaghli. Halan ya ummi. As-sayu jahizun. Tafaddali. Nah, Ummu Fitri. Aina syai. As-sayu ala rafi. Masih Ummu Fitri. Aina al-qura. Al-quratu alal midrabi. Ummu Turimah. Aina an-nadharatu. An-nadharatu alal haqibati. Aina al-ibriqu. Al-ibriku alal ulbati. Nah, ulbah. Syukran. Ulbah. Ummu Turimah. Ummu Fitri. Al-finjan. Apa maknanya al-finjan? Al-finjanu cangkir. Bagus. Ummu Turimah. Ad-durj. Ad-durji artinya laci. Nah, Ummu Fitri. Ar-raf. Ar-rafi rak. Nah, jamaknya Rufun. rufuf. Rufuf. Nah, rufuf. Ar-rufuf. Nah, baitun jamaknya Baitun. Dut. Apa itu ya? buyutun. Buyutun. Baitun buyut. Syukran. Buyutun.
Afwan Ustaz. Mufid. Ummu Naila Siha. Hadirah Ustaz. Ummu Naila dengan Ummu Adan. Mungkin Hadir Ustaz. Ummu Naila Siha al-Um. Aina anta ya Sa'id? Ana fil matbakhi. Mada taf'al? A'malu syaya ya ummi. Hal fil ibraki ma'un. Fi harfi jar. Hal fil ibraki ma'un. Ibri. Hal fil ibriki ma'un. Hmm. Naam fil ibriki ma'un. Aina syayu ya ummi. Asyayu ala rofa. Ala harfi jar. Asyayu ala rofi. Hmm. Wa aina al-finjanu ya ummi. Al-finjanu fi dzurji. Wa aina sukaru ya ummi. Asyukaru hunaka fil hizanati. Masih lanjut Afwan. Ya, hayya ya Syahid al ma'u yaghli. Halan ya ummi. Asyayu jahizun. Tafadholi. Gantian. Ummu Adan al-Um. Nah, Ustaz. Aina anta ya Sa'idu. Ana fil matbakhi. Madza taf'alu? A'malu syayya ya ummi. Hal fil ibriqi ya ma hal ib, hal fil ibriqi ma'un. Naam, fil ibriqi ma'un. Aina syayyu ya ummi. Asyayu ala raffi. Wa ainal finjanu ya ummi. Al-finjanu fid-durji. Wa aina sukaru ya ummi. As-sukkaru hunaka fil khizanati. Hayya ya Sa'idu. Al-ma'u yaghli. Halan ya ummi. Asyayu asyayu jahizun tafaddoli. Ah, Ummu Naila. Aina syayu. Asyayu ala rofi. Aina al-quratu. Al-quratu alal midrobi. Terus Ummu Adan. Aina an-nadharatu. An-nadharatu alal hakibati. Aina al-ibriqu. Al-ibriqi alal Al-ibriqu. al-ibriqi alal ulb. Al-ibriqu. Oh ya, Amsad. Al-ibriqu alal ulbah. Ubah. Syukran. Afwan Ummu Ustaz. Adan. Gubah itu apa tadi Ustadz Afwan mau mencatat? Ubah macam toples gitu. Botol, kotak, toples. Ummu Andi. Hadirah. Hadir Ustaz. Dengan Ummu Asmi. Hadirah Ummu Asmi. Hadir Ustaz. Ya. Ummu Adi al-Um. Bismillah. Aina anta ya Syahid? Ana fil matbakhi. Madza taf'alu? A'malu syaya ya ummi. Hal fil ibriqi ma'un. Na'am,
fil ibriqi ma'un. أين الشاي يا أمي؟ Asyayyu ala rafi. Hmm. وأين الفنجان يا أمي؟ Al-finjanu fil dur, durrihi. Fit Fit durji. dur, fit durji. و... وأين السكر يا أمي؟ As-sukari hunaka hijr, fil hizinati. Fil khizah. Oh, fil khizanati. Masih. Adik. Hayya. Hayya ya syahid, ama'u yaghli. Al-ma'u. Al-ma'u yaghli. حالا يا أمي، الشاي جاهز، تفضلي. Gantian. Umu Asmi al-um. أين أنت يا سعيد؟ Ana fil matbahi. ماذا تفعل؟ A'malu syaya ya ummi. Masih. Umu Adik. Hal, hal fil ibriqi ma'un. نعم، في الإبريق ماء. Aina syayu ya ummi. الشاي على الرف. Tuh. Wa aina finjanu ya ummi. الفنجان في الدرج. Wa aina sukkaru ya ummi. السكر هناك في الخزانة. هيا يا سعيد، الماء يغلي. Halan ya ummi. Asyayyu jahizun nafadoli. Etafad tafadoli. Tafadhali. Umu Adik. Aina asyayu. Asyayyu ala rafi. Raf. Apa tuh artinya raf? Ra. Raf. Umu Asmi. Aina al-kuratu. الكرة على المضرب. Umu Adik. Aina an-nadharatu. An-nadharatu alal durji. Alal haqi. Hakibatu. La harfu jar. Alal haqi. Alal hakibati. Hmm. Umu Asmi. Aina al-ibriqu. الإبريق على الرف. Syukran. Umu Adik bagus. Umu Asmi. جزاك الله خيرا أستاذ. Ya. Umu Dina hadirah. Hadir Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Umu Dina? Alhamdulillah, khair Ustaz. Alhamdulillah. Dengan Ibu Nur hadirah. Hadir Ustadz, Assalamualaikum. Afwan telat, Ahlan wa marhaban. Ibu Nur. Ustadz. Umu Dina al-um. Bismillah. Aina anta ya Sa'idu? Bagus. Ana fil matbahi. Mada taf'alu? A'malu sayu ya umi. A'malu syaya. Objeknya maf'ulun bihi. A'malu saya ya umi. Masih Masih Ibu Ibu Nur Nur. bertanya. Ibu Fil Nur. ibriki. Al fil ibriki ma'un. Naam. Fil ibriki ma'un. Anu ya. Aina sayu ya umi. Asyayu ala rafi. Wa ainal finjanu ya umi. Al finjanu fid durji.
Bagus. Wa aina sukaru ya Umi? As-sukaru hunaka fil hisanati. Masih. Oh. Masih. Hayya ya Sa'idu. Al-ma'u yaghli. Halan ya Umi. Asayu jahid. Tafadholi. Gantian ya. Nah, Ustaz. Bu Nur. Aina anta ya Sa'id? Ana fil matbahi. Mada taf'al? Mada taf'alu? A'malu syaya ya ummi. Hal fil ibriki ma'un? Naam. Fil ibriki ma'un. Aina syayu ya ummi? Asayu ala rofi. Wa aina al-finjanu ya ummi? Alfinjanu fidurji. Wa aina sukaru ya ummi? Asukaru hunaka fil hizanati. Hayya ya Sa'id. Al-ma'u yagli. Halan ya ummi. Asyayu jahizun. Tafadhali. Bagus. Umu Bina. Aina syayu Asyayu ala rafi. wa aina al-quratu Al-quratu alal madribi. midrabi. Midrobi. Ibu Nur. Aina an-nadharatu An-nadaratu fil haqibati. wa aina al-ibriqu. Al-ibriku alal ulbati. Bagus. Bisa, Bu Nur. Udah hafal kosakatanya? Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Sambil dihafalkan. Barak fikum masyikran. Wafik barakallahu Ustaz. Barakallah. Kita berlatih ya. Jazakallahu khair. Oke. Insyaallah Ustaz. Mu Fitri kita berlatih. Latihan yang kedua Nah, Ustaz. kalimat ismiyah, jumlah ismiyah. Fil Fil ibriki ma'un. ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Betul, jumlah ismiyah. Fil ibriqi ma'un. Di dalam teko itu terdapat Air. mana mubtada'nya? Mubtadanya eh, ma'un. Bagus. Kenapa? Diakhirkan dia. Ya. Nah, mubtada muakhar. Kenapa diakhirkan? Mas, karena ma'rifah atau nakirah? Eh, nakira. Nakirah. Fil ibrik berarti jar majrur sebagai Khobar muakhar. khabar Muqaddam. muqaddam. Fil ibrik jar majrur khabar muqaddam ma'un Ma'un. Eh, mubtada muakhkharun muakharun. marfu'. Marfu'un bidamma. Syai diganti syai. Kita kok ada teh. Fil ibriki sayun. Bagus. Al-khizana ganti dengan al-khizana al-ibrik. Fil hisanati sayun. Dalam lemari itu ada Ada teh. teh. Syai. Syai sosro. Syai sariwangi. Ya kan? Nah, Ustaz. Kutub. Al al hij al hisan Fil. fil hisanati eh, kutubun. Dalam lemari
Ada? Dalam lemari ada kitab-kitab. Mufradnya apa? Kitabun, Kitabun. Jamaknya kutubun, kutubun. Seperti sarirun, sarirun, sururun, sururun. Himarun, humurun. syaikhun. Bukan. Syaikhun syuyukhun. Beda. Naam, kitabun, kutubun, sarirun, sururun. Apalagi tadi? Hmm, Buyutun. Tadi. Naam. duyufun, Syuyukhun panjang. Fu'ulun. fuulun, Jadidun, jududun, jududun. Thalatha, al-ulba. ulba, fil fil ulbat, fil ulbati, fil ulbati kutubun. Dalam kotak kardus Dalam itu ada dalam korda, dalam kardus itu ada kitab-kitab. ulba. Halwa. Fil ulbati hal halwa. Hmm. Di dalam kardus ada Dalam kardus ada apa itu kemarin halwa. halwa. Halwa apa tuh? Lupa. Halwa. Halwa pernah kita dapati. Ya. Udah tuh. Halwa Mal hadiyatu ya ummi. Apa dalam hadiahnya wahai ibu? Sebelumnya tuh. Betul. gula-gula, manisan. Nah, manisan. Masih ingat kan waktu Nah, Ustaz. keluar hadiah kan? Ya, 6. Dalam toples dalam kardus itu ada Ada manisan. ini. Ad-durj. Adur, adurji, epidurji, pidurji, halwa. Di dalam laci. Dalam laci ada manisan. Halwa itu isim apa namanya tuh? Ada akhirannya alif maksurah. Isim Hmm, isi maksur. maksur. Seperti rumah sakit. Mus. Mustasfa. Aswab. Ad, pid, pidur, pidurji, suarun. Di dalam laci ada Dalam laci ada gambar. Suar. gambar. Syai. Adur, pidurji, Syaya. pidurji, saya. Syai. Di dalam laci ada teh, Syayun marfu dhammah. saya. Syayun. Sayun. Al-ibrik. Al-ibrik, fil ibriki, sayun. Dalam teko. Dalam teko ada teh. Maun. Al-ibriki, maun. Fil. Oh, fil ibriki, maun. Di Ah. dalam teko ada air. Ah. Jar majrur jangan lupa Om. Iya, Ustaz. Nah, Tadi tadi kan ini ya. ala rafi jar majrur ya kan. Tapi kalau syai di sini ma'rifat atau nakira asyai. Saya itu ma'rifah. Nakira diakhirkan ala rafi Ala rafi, sayun. syayun. Jadi nakira kan Om Nah, Ustaz. syayun. Kalau ma'rifat di awal asyayu asya Ya, ya kan. nah, Ustaz. Baca ulang tanpa diartikan wahid langsung jawab al khizanah
Al-hisanati Jangan lupa. fil hisanati sayun. Hmm. Kutub. Fil hisanati kutubun. Ulbah. Fil ulbati kutubun. Halwa. Fil ulbati halwa. Buruj. Fidurji halwa. Suwar. Fidurji suwarun. Syai. Fidurji sayun. Al-ibriq. Fil ibriki sayun. Ma. Fil ibriki maun. Jadi khobarnya diakhirkan berbentuk isim Isim nakira. nakira. Di kelas ada seorang guru. Fil fasli mudarrisun. Dari nakira. Di kelas ada guru yang baru. Kelas. Fil fasli mudarrisun jadidun. Nah, guru baru belum dikenal kan? Nah, Nakira. Ustaz. Nakira. Syukran. Fitri bagus. Afwan Ustaz. Waktu Nur langsung al-khizanatu. Nur, Fadilah. Nggak ada bilang. Munela Siha. Mungkin. Ustaz. Fil hizanatu syayun. Fi harfu jar. Fil khizanati. Fil hizanati syayun. Kutubun. Oh iya. Fil hizanati kutubun. Di dalam lemari ada kitab ya. Al-ulbah. Fil ulbati fil ulbati kutubun. Bagus. Halwa. Fil ulbati halwa. Ad-duruj. Fiduruji halwa. Nah, ra'nya sukun. Fidurji. Fidurji halwa. Suwar. Fidurji suwarun. Syai. Fidurji ya, masih ke atas ya Ustaz. Fidurji syayun. Al-ibriq. Fil ibriki syayun. Ma. Fil ibriki maun. Maun. Bagus. Di dalam masjid ada seorang imam. Fil masjidi imamun. Imam yang baru. Fil Fil masjid masjidi. Fil masjidi imamun jadidun. Nah, kalau dimakrifatkan imam yang baru itu di masjid Imam yang pakai alif lam. Al-imamu. baru. Al-imamul jadidu. Al-imamu jadidu fil masjidi. Nah, jadi makrifat kalau di awal. Al-imamu. Kalau diakhirkan imamun nakiraum. Oh, diakhirkan jadi nakiro, kalau diawalkan jadi ma'rifah. Nah, betul banget. Betul banget, betul sangat. Paham ya? Insya Allah Ustaz. Jamila kayaknya nggak hadir ya? Gak hadir Ustaz, di chat juga belum dibaca. Nah, ada sesuatu kali. Syukran. Apaan Laila Ustaz? bagus. Muturima. Al-khizanatu. Fil khizanati kutubun. Bagus, boleh. Al-ulbah. Al-ulba
fil ulbati kutubun. Halwa. Fil ulbati halwa. Ad-durj. Fid durji halwa. Suwarun. Fid durji suwarun. Syai. Fid durji syayun. Al-ibriq. Fil ibriqi syayun. Ma'un. Fil ibriqi ma'un. Di rumah sakit itu ada seorang dokter baru, Nakira. Di rumah sakit itu fil mustashfa tabibun jadidun. Nah, sekarang dimajukan. Dokter yang baru itu, Ma'rifah jadi, di rumah sakit. At-tabibu jadidun. Naat juga. At-tabibul jadidu fil mustashfa. Nah, gitu. Kapan muterima mubtada itu diakhirkan? Mubtada ya Ustaz ya. Ketika dia nakirah, Masya Allah. Nakirah. Kita aja. Ini beri syayun, syayun. Nakirah kan? Iya, nah Ustaz. Ketika dia nakirah, maka mubtadanya Oh. diakhirkan Ustaz ya. Kalau ma'rifah, asyay di depan, asyayu. Syayu ma'rifah. Ma'rifah di awal ya. Bisa muterima. Insya Allah Ustaz. Jumlah ismiyah kan? Fil Nah, ibrik. Fil ibrik jar majrur. Wahuwa khabar. Wahuwa khobar muqaddam. Syayun. Syayun mubtada muakhar marfu bi dhammah. Syukran. Muterima. Nah, Ustaz. Afwan. Ummu Aisyah Anwar. Al-khizanatu. Al-khizanat fil khizanati syayun. Kutubun. Fil khizanati kutubun. Ulbah. Fil ulbati kutubun. Halwa. Fil ulbati khalwa. Ad-durj. Fid durji halwa. Suwar. Fid durji suwarun. Nah, suwarun apa tuh? Gambar atau foto. Mufradnya Suratun. gitu. Suratun satu foto. Jamaknya suwarun. Jamak apa tuh? Suwar. Jama taksir. Lighairil. Jamak taksir. Kenapa Lighairil. li ghairil A. akil? Oh iya. Akil. Pakai isim isyarahnya apa? Isim isarahnya hadhihi. Nanti bukan haza kan? Nah, Untuk Ustaz. jarak jauh. Jama taksir tidak berakal. Tilka. Jarak jauh. Tilka. Syai. Syai. Fid durji syayun. Al-ibriq. Fil ibriqi syayun. Ma. Fil ibriqi ma'un. Di dalam teko ada air yang panas. Fil ibriqi ma'un harun. Air yang panas itu di dalam teko. Al ma'ul haru fil ibriqi.
Kapan mubtada diakhirkan muakhar? Ketika eh, nakiroh. Akhirah. Nah, bisa kan? Muaisyah Nur. Insya Allah Ustaz. Quran. Ummu Afwan Ustaz. Aisyah Jakarta. Jakarta. Al-khizanatu. Al-khizanatu sayun. Bukan. Yang di atas Tam- bukan naik di atas atau ke Tambahkan bawah, Ustaz? fi. Jangan lupa. Eh, Fil. fil khizanati sayun. Nah, kutub. Fil khizanati Nah, kutubun. kutub. Al-ulbah. Fil khizanati kutubun. Eh, Eh, al-khizan. al fil ulbati kutubun. Nah, ini halwa. Ah, fil ulbati halwa. Durj. Fil durjati halwa. Durji. Fil durji halwa. Suar. Ah, fi dur fil dur fid durji suwaru. Syai. Fid durji sayun. Al-ibriq. Fil ibrik fil ibrik fil ibriki sayun. Ma. Fil ibriki maun. Di rumah itu ada seorang dokter. Fil baiti tabibun. Dokter itu di dalam rumah. Ah, al tabibu fil bait. Nah, kapan mubtada diakhirkan? Mubtada diakhirkan posisi mubtada nakiroh. Isim Nakirah berbentuk isim nakirah. berbentuk isim nakiroh. Apa sih isim nakirah, Om? Isim yang bertanwin. Iya, betul. Maksudnya bersifat umum. Bersifat umum. Kan? Bersifat umum masih masih belum dikenal. Kayak Ummu Aisyah sama Ana belum saling kenal kan? Ya kan? Belum kenal Nah, satu sama lain kan? Masih belum belum kenal. kenal, masih nakirah. Nah, Ummu Aisyah dengan teman kerjanya berarti sudah kenal, sudah ma'rifah. Itu aja ibaratnya permisalannya Om. Ya kan? Nah, nah, Nakirah belum dikenal, masih umum. Bisa Ummu Aisyah insya Allah bisa, Ustaz. buat belajar malam ya? Insya Allah. Nggak, nggak ngantuk? Insya Allah. Nah, sama-sama berjuang ya. Sama-sama Hmm. berjuang belajar di malam hari. Nah, Seminggu 4 kali aja. Seminggu 4 kali. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. nah. Syukron, Maisa, semoga diberikan kemudahan. Amin. 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 Ummu Dina dengan sendiri. Ummu Dina ada? Ada Ustaz. Al-khizanatu. Bentar. Al-hizanatu. Fil-hizanati syayun. Terus, kutubun. Fil-hizanati kutubun. Ulbah. Al-ulbah. Fil-ulbati kutubun. Halwa. Fil-ulbati halwa. Ad-durj. Fid-durji halwa. Suwar. Fid-durji suwarun. Syai. Fid-durji syayun. Al-ibriq. Fil-ibariki syayun. Ma. Fil-ibariki ma'un. Di dalam pasar itu ada seorang pedagang besar. Fisuki tajirun kabirun.
Pedagang besar itu di dalam pasar. At-tajiru kabirun fisuki. Nah, at-tajirul kabiru. At-tajirul kabiru fisuki. Kapan mubtada diakhirkan? Dina? Ketika mubtada berbentuk isim nakirah. Nah, khabarnya jar majrur. Khabarnya jar majrur. Khabar muqaddam. Atau khabarnya berupa zaraf. Di depan masjid ada seorang pedagang. Amamal masjidi tajirun. Nah, sama kan? Lian al-mustad. Amamal masjid khabar Amamal masjid khabar muqaddam tajirun mubtada muakhar marfu'un bidhamma. Nah, Allah lancar. Mudina. Tadi jawabannya betul kan? Soal ya. Latihan. Ya, betul Ustaz. Bismillah. Baru bisa jawab ya, kemarin nggak bisa ya. Yang kemarin? Syukur. Nah, kemarin terlewatkan ya latihannya ya. Nggak belum dapat daras yang ke-16 ya. Jamak ligur akil ya. Iya. Belum ikut itu yang satu pekan itu belum mengikuti. Nah, Ketinggalan. misalkan simak juga ya rekamannya Insya Jangan Allah, ketinggalan. insya Allah. Ustaz. Pelan-pelan tak dengarkan. Nah, terus Mudina. Afwan Ustaz. Muhamriyana al-khizanatu Fil hizanati syayun. syayun syay kutub Fil hizanati kutubun. al-ulbah Fil ulbah kutubun. kemudian halwa Fil ulbah halwa. ad-durj Fid durji halwa. suwar Fid durji surah. suwarun Suarun. Suarun. Fid suwarun durji mufradnya apa kan? suarun. Mufradnya apa? Suratun. Suratun syay Fid durji syayun. ibriq Fil ibriqi syayun. ma Fil ibriqi ma'un. dalam perpus ada seorang kepala sekolah yang baru. Fil maktabati mudirun jadidun. Mudir yang baru itu di perpustakaan. Al mudirul jadidu fil maktabati. Nah, bisa Insyaallah Ustaz. mubtada muakhar. Kapan mubtada diakhirkan? Tika nakirah Ustaz. Kan nakirah. Syukran. Muhamriyana. Afwan Ustaz. Muasmi. Wahid. Fil khizanati syayun. Nah, Fil khizanati kutubun. ulbah. Fil ulbati kutubun. Halwa. Fil ulbati halwa. Ad-durj. Fid durji halwa. Suwar. Fid durji suwarun. Syai. Fid durji syayun. Al-ibrik. Fil ibriqi syayun. Ma. Fil ibriqi ma'un. Hal fil ibriqi ma'un. Naam. Fil ibriqi ma'un. Hal fil fasli mudarrisun jadidun. Naam. Fil fasli mudarrisun jadidun. Hal fil masjidi mudirun jadidun. Naam. Fil masjidi mudirun jadidun. Syukran. Muasmi barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz.
Ibu Nur hadirah. Ummu Salamah udah belum? Ummu Andi mungkin. Hadirah Ustaz. Wahid al-khizanatu. Bismillah. Fil fil hizanati sayun. Bagus. Kutubun. Fil hizanati kutubun. Naam. Al-ulbah. Fil ulbati kutubun. Halwa. Fil fil ulbati halwa. Ad-durj. Fil durji fil durji halwa. Suwar. Fil durji suarun. Bagus. Syai. Fil durji sayun. Al-ibriq. Fil ibriki sayun. Ma. Fil ibriki maun. Nah, fil ibriqi ma'an. Di dalam masjid itu ada seorang insinyur. Insinyur apa ya? Muhan. Oh, muhandisun. Di dalam masjid ya. Ah, Oh, fil masjidi fil masjidi apa tadi? Muhan. Muhandisun fil masjidi muhandisun. Ah, insinyur itu di masjid. Di awal jadi ma'rifah. Al al muhandisi masjidi. Al-muhandisu. Al muhandisu al fil masjidi. Bagus. Mubtada diakhirkan ketika berbentuk isim naki. Isim nakiroh. Syukran Ibu Andi, bagus. Apa Ustaz? Ibu Nur hadirah. Ibu Nur simak ya. Siapa lagi yang Hadirah belum? Ustaz. Hadirah Ustaz. Tafadhali Om. Al-khizanah. Fil hizanati sayu. Saya. Yun. Fil- Yun. Oh iya. Fil hizanati sayun. Marfu bidhammah. Kutubun. Fil hizanati kutubun. Al-ulbah. Fil ulbati kutubun. Halwa. Fil ulbati halwa. Durj. Fid durji halwa. Fid durji Suwarun. suwarun. Syai. Fid durji sayun. Al-ibriq. Al-ibriki Fil. sayun. Fil ibriki syayun. Ma. Fil ibriki ma'un. Ma'un. Bagus. Di dalam kantin ada seorang guru. Fis sofi Fil maqsafi. mudarisun. Fil maqsofi mudarisun. Guru itu di kantin. Al mudarisu fil maqsofi. Nah, kapan mubtada diakhirkan? Mutada diakhirkan ketika nakiroh. Nah, ketika berbentuk isim nakirah. Ketika Syukran. mutada diakhirkan ketika berbentuk isim nakiroh. Bisa kan? Bener lama-lama kan? Insya Allah Ustaz. Syukran. Uktun Apa Nur. Ustaz? Jazakillah. Berfatihah. Uktun Nur hadirah. Hadirah Ustaz. Al-khizanatu. Al-khizanatu Fil. fil khizanati syayun. Kutubun.
Fil khizanati kutubun. Al-ulbah. Fil ulbati kutubun. Halwa. Fil ulbati halwa. Al-durj. Fit durji halwa. Suwar. Fit durji suwarun. Syai. Fit durji syayun. Al-ibriq. Fil ibriki syayun. Ma. Fil ibriki ma'un. Di dalam rumah makan itu ada seorang pelajar. Fil mato'ami. Fil mato'ami tolibun. Nah, pelajar itu di rumah makan. Hmm, zalika At-talibu langsung ma'rifatkan saja. at-talibu at-talibu fil mato'ami. Nah, kapan mubtada diakhirkan? Ketika dia nakiroh. Berbentuk isim nakirah. Syukran. Benar. Udah semua ya? Ummu Naila, Ummu Salamah. Sudah belum Ummu Salamah? Belum, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Ummu Salamah belum? Al-khizanatu. Al-khizanati sayun. Jangan lupa. Apa, Ustaz? Fil khizanati sayun. Syayun. Syayun. Fil khizanati syayun. Kutub. Fil khizanati kutubun. Al-ulbah. Fil ulbati kutubun. Halwa. Fil ulbati halwa. Al-durj. Fid durji halwa. Suwar. Fid durji suwarun. Syai. Fid dur Fid durji sayun. Al-ibriq. Fid fil ibriqi syayun. Ma. Fil ibriqi ma'un. Di dalam kamar mandi ada sebuah kemeja. Masih umum, belum diketahui. Di dalam kamar mandi, fil ham Fil hammami qomi qamisun. qamisun. Fil hammami qamisun. Kemeja itu di dalam kamar mandi. Al qamisu fi hammami. Kapan mubtada diakhirkan? Ketika dia berbentuk isim nakiroh. Kabarnya jar majrur atau syibhul jumlah. Nah, Bisa? Salamah. Insyaallah, Ustaz. Ya, semua ya. Tidak ada yang ketinggalan. Sudah semua sepertinya. Besok kita judul baru saja mungkin. Tema baru ya. Temanya tentang al-ammu. Al-ammu insyaallah. Jadi nggak lama-lama kita. Latihannya sebagian saja kita coba. Besok judul baru al-ammu paman artinya. Paman dari pihak ayah. Saudara laki-laki ayah kita al-ammu insyaallah. Sampai sini jumpa kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu Jazakumullah khairan khair, Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Barakallah. Sungguh belajar ya. Insyaallah, Sama, Ustaz. Ustaz.